6 ऑक्टोबर 2025 आज कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त एक चंद्रस्तुती गात आहे. नमश्चंद्राय सोमायेंदवे कुमुदबंधवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लांबरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर. युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरप्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः. इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः. न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति. द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः